Good morning. Good morning guys. Nakoy isa ka mag-uuma nga interviewon ato sang ilailahon og kinsay ihang unsay ang pangalan og taga-asa siya. Good morning, sir. Good morning po. So, pwede mahibal-an nato og ang imuhang kompleto nga pangalan? Pwede man. O palihog ko. Ako si Glicerio Utakan nga nagpuyo diri sa Barangay Anislagan, Purok 1, Agusan del Sur. Unsa ka tinuod nga katoy imong giingon nga sayo unta na ka nagtapping pero sayo ra pug ka ni uli. Unsa may hinungdan? Kaya nito karman gud ang akong high blood. Mao na nga niuli ko kay base niya og matibawan hinung ko dito sa punuan sa rubber. Sa high blood ba mo na ba yan na imuhang sinatian sa imong panglawas na gi-high blood ka? Unsa may mga rason o hinungdan nga nganong nahimong high blood ang isa ka tawo? Tungod siguro kay wala na ko maka-change oil sa asawa, mao na hinungdan niya na pundog yun ang akong dugo. Wala na maka-change oil. Since oil daw ang hinungdan nga na high blood siya. So, Kurog hasti. Kurog hasti.